काम जो आज की छठी बड़ी खबर है यह नज़र काम म्यांमार से है, बांग्लादेश से है। नज़र काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तुर्की का इदारा है जिसे हिलाल अहमर कहा जाता है, उसने अंदाज़ा लगाया है कि 55,000 के करीब रोहिंग्यन मुसलमान जो बांग्लादेश के कैंपों में मुकीम हैं वो गुज़श्ता रोज़ जो आग लगी है उससे मुतासर हुए हैं और तकरीबन 10,000 से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमानों के जो पनागाहें थी, ठिकाने थे, वो आग के अंदर जल कर खाकिस्तर हो गए हैं। जिससे वाज़ेह होता है कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्यन मुसलमान कितने मसाइल का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्यन मुसलमान तकरीबन 20 से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमान इस आग के वाक़े में शहीद हुए हैं, जबकि 500 से ज़ायद अब भी ऐसे रोहिंग्यन मुसलमान हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में ये तवक्को की जा रही है कि शायद वो भी मारे गए हैं। नाज़रीन काम 17 लाख से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमान बांग्लादेश के कैंपों में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन पर जुल्म होता है, जिन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल कर दूर दराज जजीरों पर मुंतकिल किया जा रहा है। उनकी मदद करना, देखभाल करना उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि बर्मा के अंदर फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फ़ौज की गोलियाँ बरसाई जा रही हैं और ताज़ा रिपोर्टों के अंदर 1 दर्जन से ज़ायद मज़ीद मुजाहिरीन को कत्ल कर दिया गया है। अब तक तकरीबन 300 के लगभग मुजाहिरीन को फ़ौज की जानिब से कत्ल किया जा चुका है। A massive fire destroys thousands of homes in Rohingya refugee camps in Bangladesh. As this report tells us, several dead bodies were also seen in the wake of the blaze. A huge fire caused widespread damage as it swept through Rohingya refugee camps in Cox's Bazar, southern Bangladesh. People scrambled to recover their possessions amid thousands of burning shanties and tents as they ran for their lives. The UN said health centres and other facilities were also destroyed. A Rohingya leader in Cox's Bazar said he saw several dead bodies and that thousands of huts had burned down. More than 1 million Rohingya live in the mainland camps in southern Bangladesh, the vast majority having fled Myanmar in 2017 from a military-led crackdown that UN investigators said was executed with genocidal intent. Myanmar denies these charges. The risk of fire in the densely populated camps is high. Another large blaze tore through the camp in January. This one is the largest yet. To Bangladesh now, where at least 7 people have been killed and thousands left homeless after a major fire at a Rohingya refugee camp. It tore through Balukhali camp in Cox's Bazar and razed hundreds of tents, leaving thousands of people without shelter. Health centres and other facilities have also been destroyed. Let's get an update from our correspondent Tanvir Chaudhry, who's in Dhaka. So, Tanvir, a really sad situation for these Rohingya refugees. Do we know any more about how this fire started and what's happening to the people who've been left homeless? Well, let me just bring you some update. I mean, there was a second wave of fire actually last night around 11 p.m. and it took the fire service and volunteers to put that fire out till 1 a.m. in the morning today. An absolute devastating situation. Save the Children in a statement yesterday said that nearly 80,000 people could be adversely affected. A lot of the learning center, or rather informal schools, clinics and health centers were destroyed. This is probably one of the worst tragedies that took place in one of the largest refugee camp. Now, a lot of these people took shelter among the family members and friends because there is no particular shelter to actually rehabilitate any of these people during any tragic incident like this. So right now, on voluntary basis, people are taking in those who are left homeless. Now, majority of the population among the refugees in those camps are children, and they're traumatized by this incident. This is not the first time. In May last year, there was a major fire destroying at least 500 huts. January this year, at least nearly 1,000 huts were destroyed in a fire. Nobody still knows the exact cause of the fire, but it is likely from cooking gas cylinder. These are known as LPG gas cylinder, which are highly combustible. Each families are given one, so it's possibly from one of those, and the flimsy huts easily catches fire. There are more reports coming in. People are still missing. We'll have to see if the number of that increases as time goes by. Thank you for that update, Tanvir Chaudhry.
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ 29 তারিখ মার্চ 2021 সোমবার খবর আই আবু আজম আরকানি রোহিঙ্গা ন্যাশনাল নিউজ তো আজের খবরের হিস্সা। বাংলাদেশের মহাজের রোহিঙ্গা রিফিউজি বালুহালি ফুরা কেমত গুজারাগরের দেব রোহিঙ্গা বা বিনানকলর বাসা অকল বাই ফেলের সিএসির হুকুম লয়। মহাজেরিন রোহিঙ্গা রিফিউজি কেমত মাঝে জায়গা জায়গা বাসি আছে কেমত অঞ্জরা দিয়াত আছে লাগাতার প্রতি কেমত আর দরাইয়া ফরের রোহিঙ্গার হাতত। বাংলাদেশের রিফিউজি কেমর হালত দেখি কেমত আছে যে রোহিঙ্গার নামাইন্দা কলে আরজ করে তামাম রোহিঙ্গা বা বিনানকলরে হুঁশিয়ার তাগিবার। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এ তৌফিক দিয়ে দে কিছু রোহিঙ্গা কলে দিলকুলি মদত করের বাংলাদেশের ফুরি গিয়ে দে মহাজের রোহিঙ্গা রিফিউজি কেমত। वफादारी मनत राखी रिफिउजी कैमत रोहिंग्यार कैमर हुआती ग्रामर गोर फुज्जे दे हिदारियो लगातार निजर हिस्सा तू हिस्सा दिजार आज्जा निजर जातिर खबरर मुटमाट আজ্জা 7 দিন এক হপ্তালতে গিয়ে গদে বাংলাদেশের মহাজের রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্প বালুহালির মাঝে বেশি বাড়ি অনলিয়ারে রোহিঙ্গার বদনসিবি লই হাজার হাজার রোহিঙ্গা অকল দুঃখত পেরেশানত অশান্তি মাঝে পড়ে গিয়ে গই কিছু জান গিয়ে গই আর কিছুর মাল গিয়ে গই আর কিছু বেতর বেগর গিয়ে গই ইয়া বাদিও এখন যে পুরা ক্যাম্পর তলা অকল আছে জিন আসমানের নিচে আসমানের গরম নিজত্ব ফুরার জমিনের গরম এন্দিলা হালতের মাঝে মুহাজিরি মজলুম রোহিঙ্গা অকল যে ক্যাম্প ফুরি গিয়ে গই ক্যাম্পর তলার মাঝে এখনো আজ এক হাপ্তালতি বইরে দে আছে রাইতলে তারা হসর তেরফাল তুরফাল লয়ারে হনডিল্লা বাইশা হিসাবে সাবাত তাইব বলি হইয়ারে বাইশা কান মারে বিন্যাসরে সিয়াসিতু পুলিশ লোকজন তো আয়ারে বাইশা হিনরে বাই দে হেন্দিলা ফুরি গিয়ে দে কেমন মাঝে রোহিঙ্গা অকলে ইস্তেমাল করতে দে পানির পাইপ অকল আসিল হিন বেগুলুন হরাপ গিয়ে গই কিছু রোহিঙ্গা অকলে দূরত্ব দারত্ব ওয়াইসার এন্দিলা হরাপ হয়ে দে শিশি নানিয়ারে হনডিল্লা মুহাত দুই ফেরে পানিরে ইস্তেমাল করে দে আছে এখন পাইপিনো সাফ করে তুলি বাঁয়ারে লিজার গই হিয়ানোর ওজা হনর রোহিঙ্গার ক্যাম্প জিম্মাদার কলিয় নবুজের আর হনর রোহিঙ্গার বাব্বায়ান মাবিনানে কলে নবুজের জরুর ওয়ান নজর আন্দাজ গরের মুমকে যায়রে রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পের মাঝে মুস্তকবেল আন্দার এবার এন্দিলাকে সুনজর আন্দাজ গরের জিয়ানোর জরিয়া রোহিঙ্গার মাবিনান বাব্বায়ান কলে তামাম আহলে আলম কলরে আর অ্যাক্টিভিস্ট লিডার কলরে আর জোয়ান করে দে ইয়ান কিয়ে দি হানোর পুরা মালুমাত তাহকিক গরিবাল্লাহ গেলদে 22 তারিখ বালুহালি রিফিউজি ক্যাম্প ফুরি যাইগো বাদে লাখ লাখ রোহিঙ্গা অকল বেশা বেশি দুঃখের হালতের মাঝে ফরি গিয়ে গই কে জান হারা ফেলাই কে মাল হারা ফেলাই কে তর হারা ফেলাই হনিক তু কিছু নাই হেন্দিলা হালতের মাঝেও এখন লাগাতার আলোক আলোক ক্যাম্প অকলের মাঝে রাইতে দিনে কিছু গ্রুপ অকল আর কিছু হেন্দিলা গেম অকল জিনতু Live in Dhaka.